Mga igsoon ng atong tema karon may tungod sa successors of St. Peter nga human sa kamatayon ni St. Pedro og matud pa way nipuli way mabasa sa kasaysayan. Aniya sa kong kamot ang libro ni Halley, Sauluhan Halley's Handbook, o kinsa ni si Halley mao ni usa ka biblical scholar sa mga kaigsuonan nato nga non-Catholics. O tubagon nato kung ba'y nisunod ni San Pedro human siyang kamatayon. Human sa kamatayon ni San Pedro, doon ay nipuli ng obispo nga Laglinos tuig 67 ngadto 79. O naana nasgutan ang ni Linos sa 2 Timoteo Kapitulo 4 versikulo 21. Nasgutan ang ni Linos nga niining libro ni Halley human sa kamatayon ni San Pedro nipuli o napuli ang laing obispo sa Roma ang yangan mo si Linos sa tuig 67 ngadto 79. Niya human ni Linos niya si Clitos sa tuig 79 ngadto 91. Ang lain nga sumusunod sa lingkurana ni obispo San Pedro mao si Clemente, nisgutan po ang iyang ngalan sa Biblia ono rather sa Filipos 4:3 sa Halley's Handbook of the Bible page 768 niya nining libro na si Clemente mo'y ikatulo o ikaupat nga obispo nga nagmando siya sa tuig 91 ngadto sa kagatos. Unya nangabot na ang mga laing sumusunod o ato lang dalion yung pipila ka sumusunod. Ang sumusunod si Evaristo sa tuig sa kagatos 109 na obispo sa Roma. Alexander tuig 109 hangtod 119. Dayon si Telesforo tuig 129 ngadto tuig 139. Then si Higinio tuig 139 ngadto 142. Dayon si Pio tuig 142 hangtod 154. Hangtod karon Papa Pio 14 mao ni ang lingon successor sa human sa kamatayon ni San Pedro nag-iisip na obispo o naasan sa Halley's Handbook o nisgutan na nga ni Linos o ni Clemente diya sa Biblia. So tunay sumusunod ni San Pedro pagdumala sa iglesyang gitukod ni Kristo anyo 33 gitukod niya diya siya ang Panginoon. Ikaw Pedro bato tukuron ko akong iglesia mo sa gisumpayan niya nga gahom sa impyerno dili makabuntog sa iglesia nga gitukod niya. Salamat dunay successor sa Pedro sumala dining libro Halley's Handbook sa ka non-Catholic scholar o nasigutan sa Biblia si Linos o si Clemente. Salamat. Maigsoon ang atong tema, doon na ba'y silot sa makasasala nga kalayo nga gitawag impyerno? Nato mga igsoon nga mga dili katoliko, dili tanan, naingon nga wala. Walay silot nga kalayo. Ang Hades nga mo'y adto dito itambog, maura na ang lubnganan, maura na ang sementeryo. Ikamatay sa makasasala, dagkong makasasala, wadto gina sa Hades, ug maura na ilang silot ang kamatayon. Pagkatulog nga wa na pagmata. Nga sila na makasasala, madunot ang ilang lawas, hangtod-sangtod, maura na silot nila ang kamatayon. Sakto ba na? Dili. Kay naagyod sa pulong sa Diyos sa paghukom na sa San Mateo 25:41. Nga ningon si Jesus sa adlaw sa panudya kadto makasasala di sa wala. Ug kanang mao makasasala itambog sa kalayo ug mag-anto sila sa walay katapusan. Namakak ba si Jesu Kristo diya nga kadtong dagkong makasasala diya sa wala silutan sa kalayo
ug mag-antos sila sulay katapusan. Unya sa pinadayag Kapitulo 20, versikulo 10, mausan. Ngayon ang Diyos nga niyawa ug kadtong mga bakakon nga mga manalagna sa ato padagkong makasasala, gitambog sila sa kalayo sa impyerno. Nya wala pagay katapusan. Pinadayag uluhan 20 tudling 10. Apan samtang niya atas kalibutan, dili ta mo kumpiyansa. Inulsulan na to, tanan na to mga sala. Pasulan na to, nagbago tas kinabuhi, o dili ta may impyerno. Pero sayop na paingon nga, kanang impyerno, maura ng lubnganan, ikamatay sa makasasala, wala na. Wa sila kayo nga pabuton nga silot sa makasasala. Namakak na yung Ginoo. Namakak na si Jesus sa mabasa sa San Mateo 25, 41. Diyan sa wala ang mga dagko makasasala. O gitambog sila sa kalayo o mag-anto sila. Importante ni, mag-anto sila sa walay katapusan. Di man mamakak ang Ginoo. O sa dili ta motuo niya ng panudlo nga ang makasasala, dagko makasasala, wala na laing silot, kana lang kamatayon. Nga matuog sila, wala na ipagmata, madunot sila, pero dili sila moadtog kayo. Dako nang sayo. Supak na sa kitudlo ni Jesus diya sa Biblia. Salamat. Ngano nga ang matuog nga iglesia, paganganlang iglesia katolika. Ang atong uban nga makaigsunan nag-ingon nga sayop bakak na. Kanang pulong iglesia katolika tinumo-tumo inbinto na sa mga obispo. Wa tay mabasa sa Biblia niya. Ang atong tubag doon na. Unas tanan ang Isaiah 54:5. Nangingon ang Ginoo, si Yahweh, ngalan man na sa Diyos, doon ay laing ngalan. Ang iyang ngalan, alang sa tanang kanasuran. Alang sa tanang kanasuran. Isaiah 54, versikulo 5. Kunya, usa ka laing kamaturan nga gipahayag nasa Isaiah 56, versikulo 7. Nga kung balay sa pag-ampo, pasabot sa building. Nga kung balay, nagpasabot sa body of faithful, sakop sa mga kalangkuban sa katawan sa Diyos. Gingon sa Isaiah 56, City, ang akong balay o iglesia, paganganlag-alag sa tanang kanasuran. Isaiah 56, City. San Marcos 11:17, ningon si Jesus, nga akong balay sa pagampo, kasabot sa building, o nga akong balay, nalagkuban sa mga matuhon, paganganlan o alang sa tanang kanasuran. O doon na tayo mabasa ara, Marcos 11:17, balay sa Diyos, paganganlan alang sa tanang kanasuran. Sa Biblia nga Griego, the first complete translation of the Bible, nag-ingon, Hemenon Ecclesia Catholistes. Hemenon Ecclesia Catholistes. Nando kapulong Ecclesia Catholic. O sa Roma 16:23, ingon si San Pablo, Gaius Hostis Deus salutat vos, et Universa Ecclesia. So, nalitok yun ang Ecclesia Catholic sa Biblia o ang Universa Ecclesia. Kung matod pa ni Jesus, maunang ngalan sa akong Iglesia. San Marcos 11, versikulo 17. Bosa, dili tinod nga kana tumutumo lang. Nasuwat sa Biblia, sa Greek Bible, o sa Latin Bible, Ecclesia Catholic o Universal Ecclesia. Maunang tubag sa kalibog pangutanas mga tao. Tinuod yun nga nasuwat, Ecclesia Catholic. Salamat. Atong tema karon maitungod sa tradisyon. Doon ay pipila na to ka mga igsuon na dili Katoliko, with due respect to them. Ngayon gisalikway ang tradisyon. Niya doon ay tekstong ilang basahon.
diya sa San Mateo 15:8 na doon ay mga sa likuay ni Kristo nga mga pulong nga hindi mo tinutungo sa tao. Pero doon ay tradisyon nga gipadawat ng Ginoo sa atong masayran na sa Isaiah 34:16. Ako ang nagsuwat nining maong basahon matod pa sa Dios. O nining akong basahon dili mawad-an sa iyang kauban. Sa basahon din nga gipasabot mo balang kasulatan nga dunay kauban. Niya na sa 2 Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 15. Si San Pablo mingon mo ning atong tamdanan sa atong pagtuo ang balaang kasulatan ug ang pulong sa baba kung tradisyon. Kaya ang tradisyon pulong sa baba di ka sa Diyos nag-unaman dayon ang pagsuwat. Mabasa na nato sa Jeremias 36:4. Nang Diyos nakiksulti ni Jeremias pinagi sa baba o si Jeremias bidiktar ni ini ngadto ni Baruk o nahimong libro gisuwat ni Baruk. Nag-una ang tradisyon mo sa klaro ang gisulti ni San Pablo nga kini ang kauban sa balaang kasulatan. Ang tradisyon sa mga apostolis, tradisyon sa mga patriarka ug ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga mo'y moagak kanato. Kini ang atong tubag sa pangutana sa atong mga igsuon nganong doon natin tradisyon. Salamat.